एग्जाम्पल देता हूँ। अब एक बंदा खड़ा हुआ है और नासबी खड़ा हुआ है में आसपास अगर एक शिया का जो खड़ा हुआ है और जो उसको दोस्त भी कुछ अर्सा पहले तक समझता था, आपके ख्याल से उसका क्या रिएक्शन हो जाए? इसकी ऑल्टरनेट सूरत, अगर एक बंदा है जो काफी भी कुछ भी यानी कि जिसके कायद से नहीं है, माज़अल्लाह वो ये खड़ा कह रहे जब उमर बुरे बुरे थे, जब उमर ने ये किया, जब उमर ने ये किया, जब उमर ने मासूमा को शहीद किया था, इस तरह। और अब दूसरा बंदा है उसके नज़दीक हज़रत उमर उसकी ज़िंदगी के रोल मॉडल रहे और कुछ समय वो उसको देख रहा है, उसका दोस्त भी था कल तक और वो उसके साथ उसकी डेली इंटरेक्शन भी चल रही। आपके हिसाब से उस वक्त उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए? ये एक तो ये है ना कि डॉक्टर में जो आपने बात की कि सिखाएं और तबीबों का काम करें, लेकिन उस लम्हे में उस आम शख्स का क्या रिएक्शन होना चाहिए? हमारे अमूमन तो यही होता है कि वो जब में कैसे हम बुज़दिल हो गए, डर गए, या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि यार अब मैं जन्नत आज ही कमा लो। तो लेकिन ये है कि आपके ख्याल से उस टाइम क्या रिएक्शन होना चाहिए उसके साथ जो दोस्त भी था और या फिर जिसके नाम नॉर्मल ताल्लुकात? आपने मिसाल दी है कि अगर एक किसी कमरे में, माहौल में, क्लास में एक नासबी हो, बुग़्ज़ अहलुल बैत रखता हो और वो अहलुल बैत को बुरा भला कर रहा हो, तौहीन कर रहा हो, और वहीं एक शिया बैठा हुआ जो अहलुल बैत का एहतराम करता है, तो इस तौहीन के मुकाबले में उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या करे उस वक्त? तो मैं आपको ख़ुद मिसाल देता हूँ अहलुल बैत की कि अहलुल बैत ने क्या किया। ये काम अहलुल बैत के साथ हुआ है, उनके मुँह पे हुआ है, सामने हुआ है। तो अहलुल बैत ने क्या किया है? मैं तो हमेशा शिया को ये कहता हूँ कि आप अहलुल बैत से आगे ना जाओ और चले जाते हो। शिया वो अपने आप को ज़रूरी समझता है कि मैं अहलुल बैत से 2 कदम आगे रहूं। अहलुल बैत के साथ ये हुआ है, ये तौहीन अहलुल बैत की अहलुल बैत के सामने मुंह पे हुई है। और उसकी मिसाल आप सब शिया सुन्नी किताबों में है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दूसरे इमाम, ये उस वक़्त शामियों के साथ इख्तलाफ हो चुका था और सुलह भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी चपकलश थी और बदमज़गी मौजूद थी। और एक शामी, चूँकि शाम के अंदर अहलुल बैत के ख़िलाफ़ बहुत महाज बनाया गया था, शामी इतने अहलुल बैत से दूर हो चुके थे, नफ़रत करते थे कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए मस्जिद में, तो शाम में ये ख़बर पहुँची कि मौला अली शहीद हो चुके हैं। मौला तो मैं एहतरामन कह रहा हूँ, वो तो नहीं कहते थे, वो अबू तुराब कहते थे, अबू तुराब, और तौहीन की नीयत से कहते थे। अबू तुराब तो रसूलुल्लाह ने लक़ब दिया था, लेकिन शाम में ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, अबू तुराब। तो मारे गए, ये कहाँ मारे गए? मस्जिद में। तो शामी ताज्जुब से पूछते थे कि मस्जिद में उनका क्या काम है, मस्जिद में क्या लेने गए थे? यानी शामियों को ये बताया गया था कि अली अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह नमाज ही नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं जाते, जमात भी नहीं पढ़ते, नमाज भी नहीं पढ़ते। अब जिस शामी के जहन में ये बात बिठा दी गई है तो उसके जहन में क्या तस्वीर होगी? ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शाम का बंदा मदीना आया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उसने देखा तो पहचान लिया उसने, या किसी ने बताया उसको कि ये इमाम हसन है, तो उसने वहीं से बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बहुत ही बदज़बानी की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ 1-2 बंदे थे, उन्होंने उसको चुप कराना चाहा, इमाम ने रोक दिया उसको, इसको बोलने दो। बोलता रहा, पूरी भड़ास अपनी निकाल के जब चुप हुआ तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम करीब गए और उन्होंने पूछा कि मुझे लगता है कि तू मदीना के रहने वाला नहीं है, मुसाफिर है, बाहर से आया, गरीब है तू, गरीब यानी परदेसी है तू, कहीं और से आया? तो कहने लगा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ। तो कहाँ से आया है? कहा शाम से आया हूँ। तो इमाम ने कहा कि मुझे लगता है कि तूने खाना भी नहीं खाया, भूख भी तुझे लगी हुई है और सफ़र की परेशानियाँ और मुश्किलात भी हैं और इस वजह से तेरा मिजाज थोड़ा गर्म है, तो तू आ मेरे पास आ, मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। इमाम उसको ले गए, जाके खाना खिलाया, उसकी पैसे ज़रूरत थे वो दिए उसको और औभगत करके फिर उसको कहा कि अब तू जा सकता है। तो उसने कहा कि मैं जो कहा था वो आपने सुना? कहा मैंने सुना है। तो कहा सही सुनाई दिया जो मैंने कहा था? कहा बिल्कुल सही सुनाई दिया, आपने मुझे क्या कहा है। तो कहा फिर उसके बाद आपने मुझे ये एहसान क्यों किया? तो फरमाया कि तू भड़काया हुआ था, वरगलाया हुआ था, तूने उस वजह से आके मेरी तौहीन की, वो तेरा रवैया था या तुझे जैसा तरबियत थी तूने वो काम किया है, ये मेरी तरबियत थी और मैंने जो मुझे बताया गया था किया है। कि कुरान में भी है कि जब आप सय्या बुराई को दूर करना चाहते हो तो किसके ज़रिए बुराई को दूर करो? इदफा बिल्लती हिया अहसन। आप तो माशाल्लाह हाफिज़ हैं, कारी हैं,
حافظ ہیں ماشاءاللہ. ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کو برائی سے نہ روکو، برائی کو حسنہ سے روکو، آپ اچھائی سے روکو. برائی برائی سے نہیں روکتی، برائی اچھائی سے روکتی ہے. لہٰذا یہ ناہنجار طبقہ موجود ہے، بدتمیز، بے ادب، گستاخ موجود ہیں. ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اب فرض کرو کہ ایک شخص اہل البیت کی توہین کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صحابہ کی توہین کرو. یہ تو برائی کو برائی سے آپ دھو رہے ہو. ایک شخص ہے صحابہ کی توہین کرتا ہے، تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ اہل البیت کی توہین شروع کر دو. یہ برائی کو برائی سے آپ دھو رہے ہو. آپ یہ بے شعوری ہے، یہ نادانی ہے. اور اس کے اوپر ہمیں یعنی ایک تو جو مثال آپ نے دی، وہ محترمہ جنہوں نے امر بالمعروف والا سوال کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ امر بالمعروف نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں. اب آپ نے کہا کہ کمرہ ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، اور اس میں ایک شیعہ اور ایک ناصبی ہے، اور ناصبی نے توہین کی، شیعہ کا خون گرم ہو گیا. یہ باقی کمرے میں جو بیٹھے ہوئے تھے یہ کون ہے؟ یہ ان کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے کیوں نہیں اس کو کہا کہ یہ غلط کر رہے ہو، آپ یہاں نہیں کرنے کی یہ بات؟ بے شک وہ سنی ہو یا شیعہ ہو. مثلا ایک ذاکر ہے، وہ صحابہ کی خلفاء کی توہین کرتا ہے، سارے شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شیعہ نہیں اس کو روکتے، تو یہ بیماری ہے ان سب کی. یوں نہیں ہے کہ ذاکر نے توہین کی ہے، یہ سارے جو بیٹھ کے چپ ہیں یہ سارے اس کے قصوروار ہیں. ان کو روکنا چاہیے یہاں پر کہ آپ ہماری مجلس میں یہ کام نہیں کر سکتے. روکے، ایک کو روکے، ایک دفعہ روکے، سارے رک جائیں گے. یہ جو تکرار ہوتا ہے، جیسے ہجوم والی مثال دی کہ ہجوم چڑھائی کر کے قتل کرتا ہے، ایک ہجوم کو سزا ملتی، دوسرا ہجوم یہ کام نہ کرتا، لیکن ایک دفعہ بھی یہ کام نہیں ہوا. تو یہ ہم سب کو یہ شروع کرنا پڑے گا کہ یہ سماجی منکرات ہیں، ان سماجی منکرات کے خلاف ہم سارے جہاں بھی دیکھیں. زہر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی قرآن میں کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، پھر ان کے بعد کہا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ امر بالمعروف بھی کرو اور نہی عن المنکر بھی کرو. اور پھر ساتھ کیا کہا؟ وَاصْبِرْ. پھر اس کے بعد صبر بھی کرنا ہے. ظاہر ہے جب تو امر بالمعروف کرے گا تو دوسرے بھی ہاتھ اٹھائیں گے، جب تو نہی عن المنکر کرے گا تو وہ بھی ہاتھ اٹھائیں گے تیرے اوپر. یہ نہ ہو کہ پھر روتا ہوا میرے پاس آ جا. جب امر بالمعروف کرنا ہے تو پھر صبر بھی کرنا ہے، استقامت بھی دکھانی ہے، اس پہ قائم بھی رہنا ہے. اس وقت آہو واویلا نہیں کرنا. تو ہمیں یقیناً امر بالمعروف کا اثر ہم پہ پڑے گا، یقیناً پڑے گا، 100% پڑے گا. اسی وجہ سے نہیں کرتے ہم. لیکن اگر ہم یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ایک مجلس محفل میں کسی نے اگر یہ بات کی ہے، ہم سب اس کی حوصلہ شکنی کریں، جو بھی ہو. اگر آپ کا مذہب والا ہے تو بھی اس کی حوصلہ شکنی کرو، مخالف ہے تو بھی اس کی حوصلہ شکنی کرو کہ یہ غلط بات ہے. آپ اختلاف رائے کر سکتے ہو لیکن توہین نہیں کر سکتے کسی کی.